Hi guys, nanapod tayo another 300 guys. Mao ni ang mga extra pig. 20 ni kabuk sa extra pig. Yara. Then napod tayo mga bagmay na pancit canton. Then napod tayo laki ni na kuchaw. Then napod tayo mga biskwit diri di lang napupan kanang doon sa lang tayo o tiktas na kayong video ba. So guys, natay Koji bar dahil lahin siya na color na green na ay pula and then brown. Then natay hansel then bingo na natay kumbi. Tapos nilibit ko guys until na pink yung kabuk ni, and then natay nilibit ko na tamis color pink o color blue, sky blue. Until pa yun, and then natay bingo na color white, ribisco, and then ribisco na color yellow, and then kumbi. So thank you for watching guys, bye bye.